malo, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Amin ibas wari endape kita ngelakokan kebaktin di tengah-tengah jabuta masing-masing, tetaplah kita ngatakan bujur man dibata. Marilah simenakan kebaktin enda alu dem pengatakan bujur man dibata. Kata penaruh. Meriah ukurta pulung bas mengketi kebaktin minggu Trinitatis enda. Ema minggu ija gerejanta ngejapkan keleng ateras pengarak-ngarak dibata arah pengidahta kena dibata si telusada. Ema dibata bapa anak ras kesah si badia. Minggu enda iajuk kita ngejapkan kinirsadan dibata alunahkan padanna si benakan arah dibata nepadoni ras isina seh kukarya keselamatanna arah Tuhan ta Yesus Kristus. Ras bagai pe penemani kesah si badia seh kupendungi zaman. Gundari mari rende kita si puji Tuhan ta. Salam, ibas gelar dibata Bapa, anakne Yesus Kristus Tuhan ta, ras ibas gelar kesah si badia. Kejuah-juahan jadi si kerajaan kalak sing ngerembakkan diri naras dibata, bagi pe sing jaga kini irsa dan naras dibata. Kekelangan ras kemuliaan dibata, sinemani kegeluhan ta, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura dibata. Tapi aku kundekan ka puji-pujinku man bandu, kubahan me persembahanku man bandu, janah kusahkan ateku kai si enggo kupadankan. Sebab ibas kam nari kap rehna keselamatan Tuhan. Juna 2 ayat siwa.
Repalaskan kata di bata enda, si puji ia arah endendenta. Pujiin mandi bata Bapa, Anak, ras kesah si badia. Di batanta erdolat dengan erkuasa. Enggo itepana langit ras doni, rikut ras krina isina alu mahuli. Dipuji kami kam Tuhan, kam di batas sirdolat dengan berkuasa. Yesus Kristus si enggo reh kudoni enda, reh ia maba perdamen, ras keselamatan arah kematen ikayu persilang. Italu kena kematen, jenari nangkih ke surga, guna nikapkan ingan manusia. Dipuji kami kam manusia belin, kematian lu menyelamatkan kami si berdosa. Di bata tetap menjaga dengan mereka kepentaran manbanta, arah kesah si badia, seh maka lah kita melumang dengan talu ibahan doni enda. Dipuji kami kam Tuhan, gegeras kepentaran luka, sirbahanca kami ngasup nalukan perbedaan doni enda. Si penangkih puji-pujinta mandi bata si telusada alu ngendeken kita menden si pandu song lederta. Tendu
bata kegeluhan manusia. Di bata anggon cidahkan kemuliaanna, mereka perkuah Athena, arah Yesus Kristus, ras menjagai kegeluhan ta arah kesah si badia. Si gejap ngan dia perbanan di bata ibas kegeluhan ta. Mari tole si aku kendo santa arah dendenta sini pandu song lederta. Berita pengalami dosa. Itandai di bata nga manusia ibas kini lang supena ngerembakkan diri mandi bata si badia. Makanina. Kutamakan mau undang-undang ke kubas pusuhna. Janah kusuratkan mau kubas ukurna. Tole nina. Kulupakan mau dosa-dosana ras perbahanan na si jahat. Heber 10 ayat 16b ras ayat 10 pitu. Bagem nina di bata man banta krina amin. Sin benangkih pujinta arkiteken dosanta nggo ialami di bata arah ndendenta sini pandu song liderta. Kita kubas ngoge kata di bata bagin si pemenang. Sini buat ibas Amos 5 ayat 6 se-14. Amos 5 ayat 6 se-14 bagian katana.
Dahilah Tuhan maka kam geluh. Adilang desken api singurlah me ia. Maka meseng ibahana bangsa Israel. Meseng me anak kuta Betel ipan api janah isi pelanga sep nim petisa. Cilaka mekam. O kam sinalihkan kebejuran si pentar jaring gaido. Dengan dampeskan kebenaran kutana. Tuhan kap sinjadikan bintang-bintang. Bintang Kartika ras bintang timur. Isalih kena kegelapan jadi suari. Suari jadi bernyi. Ilebuhna lau lawit. Jenari iambur kena kudoni. Gelarna emakap Tuhan. Kalak simbisa ikernep kena. Benteng-bentengna iradas kena. Segat atenduman kalak sipang alu terus terang mandang kam. Dengan nembah atenduman kalak sinuriken situtuhuna ibas pengadilan. Kalak si musil itindindu. Jana si pak sandu ia mereken pagena. Maka aminna nggope ipajak kendu rumah du gedung batu. Labo pagi kam nyanisa. Nggope isuan du pakan anggur si mejile. Labo pagi inem du lau anggur Kuteh nga uga belinna dosandu canah uga lalana kejahatan sini laku kendu. Kalak bujur itindih du ngalo duit sisip kam. Canah iolang-olang indu kalak musil. Maka olah daca kebujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa si bage sip saja kalak pantas. Sebab paksa jahat kap Daramilah si mehuli, olah si jahat, maka kam geluh. Adi bagi, Tuhan dibata si mada kuasa, tuhu-tuhu rembak ras kam. Bagi si kata kendu rusur, Cibarem bahan ogenta. Ketuhan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna, si tep-tep wari, haleluya. Mari guna si benai kebak tinta, ras kita ertoto, mari ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas lias ras kelengati Tuhan, sinemani kegeluhan kami. Banci dahikan kami dahin kami basada minggu indah. Janah tuhu-tuhu igejapkan kami maka indah kerina ibas pasu-pasu Tuhan dengan pengarak-ngarak Tuhan. Banci kerina na idahikan kami alu mahuli. Maka ibas wari minggu du si badia indah. Isempatkan kami diri kami lakor sembah man Tuhan. Bapa sini surga, amin ape situasi genduari indah. Silangga mengizinkan kami lako banci beribadah di tengah-tengah rumah pertotondu. Di tengah-tengah jabu kami Tuhan, ersada kami kerina. Ipuji kami Tuhan, isembah kami ipenangkih kami pertoton kami man bandu. Bagepe Bapa tole hati kami, lakon dengkehken karena katandu ibas wari minggu indah. Si jadi penegun-negun man kami, ibas kami dalani. Wari-wari kegeluhan kami. Ngerana dage kaman kami Bapa sini surga, sebab paksa indah. Sikap kal pusuh kami ngaloken karena kata Tuhan. Ibas Yesus kami ertoto man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan, si jadi bahan khotbah ta ibas minggu indah. Ibuat ibas Matius 10:2 ayat 10:5 20 sada. Persuruhan pilihan di bata. Kenca ieu teh Yesus sura-sura kalak Parisi lausia ibas rumah pertoton kalak Jahudi nari. Enterem kalak ngikutkan ia, i pepalemna kerina kalak si pinakitan.
jenari i persingetina gelah man i CPO la ituriken karena ia si enda jadi gelah seh kai si enggoi katakan di bata arah Nabi Jesaya nina. Enda me persuruhanku singgo ku pilih, ia me siku kelengi dengan singena atiku. Ku berikan me kesahku man bana, jana ia me si meritakan kebujuranku man kerina bangsa. Tapi labo ia pagi rubat, entah serko bagi pelabo yang rana alu sora megang i pasar si meriah. Buluh si enggo beltuk la i penggel kena, lampu si milep-ilep la i nimpetina. Layar ngadi-ngadi seh menang ibahana keadilan jana iba sia mekerina bangsa-bangsa pengarapan. Terjeng jenda karena pengogen bahan khotbah ta si jadi tema man banta ibas minggu indah me persuruhan pilihan Tuhan. Mejuah-juah selamat wari minggu man banta kekelengan Tuhan. Salamat tedeh ibas kami nari man banta kerina. Tek kita ibas penemani Tuhan sehat kita kerina. Kekelengan Tuhan isekin persuruhan pilihan Tuhane. Adi syukuri kita persuruhan pilihan Tuhane labo terjeng pandita, labo terjeng bertua diaken, labo terjeng kalaksi banci berkhotbah entah penuri-nuri karena kata di bata. Tapi kekelengan Tuhan adina ikatakan pilihan di bata me kalak singgo ngakukan Tuhan, kalak singgo jadi Kristen, kalak singgo idilo darat ibas kegelapan nari menuju terang Kristus silanai kelanglang terang na go idilo kita idilo kalak Kristen dai idilo ibas kegelapan nari kubas terang Kristus makana ibas ada Petrus 2 ayat siwah ikatakan na ijenda. Tapi kam me bangsa pilihan, imam-imam raja bangsa si kerajaan di bata. Anak-anak di bata si pilih guna meritakan perbahanan di bata simbelin. Jadi tangkas kekelengan di Tuhan. Kalak singgo ngakukan Kristus ia me bangsa pilihan ia me imam ia me siar berita beritakan karena perbahanan di bata simbelin. Alu bagai tangkas kelman banta kerina. Kita enda me bangsa pilihan kita enda me persuruhan di bata enggokin dagi si buat baginta ibas meritakan perbahanan di bata simbelin Mari syukuri kita. Adina aku enda pilihan di bata, aku enda si kerajaan diserapkan di bata, aku enda imam. Guna meritakan berita perbahanan di bata simbelin, enggongnya ku buat baginku. Ibas meritakan perbahanan di bata ku sekelewetku. Enda jadi perenungan man banta kekelengan Tuhan. Adina enggo kita jadi persuruhan di bata, enggo si gejapkan kita enda ipilih di bata, kita enda imam, lah pandangan lah harus pandita lah harus pertua diakan, tapi kerina kita muat bagin harus pesyetah ugakin biak sekalak persuruhan pilihan Tuhane, ugakin biak persuruhan di bata adina ibas khotbah ta tangkas kel ituri kena. Karena uga Yesus selaku persuruhan pilihan Tuhan. Jelas kali itu rekan ibas Matius 10:2 ayat 10:5 seh 20 sada. Tangkas itu rekan isekin Yesus situhuna. Isekin Yesus situhuna. Kegelengan Tuhan ibas ogenta ibas khotbah ta indah maka kalak Parisi enda enggo me i ancang-ancangna enggo me i rancangna uga jebak Yesus
uga banci nangkap Yesus, uga banci ngadukan Yesus ku pengadilan, bahkan uga banci Yesus ndak banci ndatkan hukuman. Makana ibas Yesus dahikan dahinna, Yesus dahikan dahinna ibas rumah pertoton kalak Yahudi, ibahan nama tanda-tanda mujizat pas wari sabat begi. Ibanna tanda mujizat erkitekan si makana reh kalak Parisi lako guna ngidah enda peluang guna bahan singadukan Yesus ku bas pengadilan agama. Makana iya tah Yesus karena sura-sura kalak Parisi endandai kekelengan Tuhan kai sidah ijendai lako kena la isubukina karena sura-sura kalak Parisi endandai, sebab Yesus fokus kepada misi si harus sehina. Makana la isubukina, la ia merawa, la ia guntarkan karena keadaan ibas rumah pertoton, tapi lawas ia nadingkan rumah pertotone lang situhuna bancinge ia merawa mebege bancinge ia membela dirina bancinge itu duh kena ia situhuna, tapi ingat na kai misina reh kudoni enda alus ye maka ihindarina karena kerusuhne, tapi basenda kekelengan Tuhan Yesus tetap mendahikan karena dahinna pepalem kalak pinakitan makan terem nge kalak singikut kenia jenari kekelengan Tuhan Yesus ia tuhu Mesias panci sidah kita di naibas Matius enda itu duh kena ia Mesias Yesus Mesias ya. Makana itu rikena jenda kain ina nubuatan Nabi Yesaya igenapi ibas Yesus. Igenapi ibas Yesus. Ibas ayat 10 walu itu rikena enda persuruhanku si enggo kupilih. Ia si ku kelengi dengan singena ateku. Ku berikan kesahku man bana jana ia si meritakan kebujuranku man kerina bangsa. Jadi enda kape pernyataan Tuhan ketika Yesus iperidikan. Si idah kita kekelengan Tuhan, maka jelas dibata menubuat kenenda ibas Nabi Yesaya jana enda meigenapi ibas diri Yesus. Ia Mesias ia si iberikan dibata kesah man bana, ia si pilih dibata lako meritakan kebujuran man kerina bangsa-bangsa. Maka seterusnya kekelengan Tuhan banci si idah kita Yesus ya selaku persuruhan pilihan Tuhan ia erdahin labo guna popularitas. Ia erdahin labo guna popularitas, labo gelah terkenal, labo gelah cari nama. Maka ia katakan ibas ayat 10 siwah, tapi labo ia pagi rubat entah serko bagepe labo yang ngerana alusora megang i pasar si meriah. Dia tidak mencari popularitas. Ia landarami gelar, labo ndarami gelar aku terkenal, tapi ia erdalan sesuai misi si harus isehina. Maka ibahan nape tanda mujizat ipepalem nape kalak si pinakitan, labo guna gelah ia banci jadi kalak si terkenal jana idolakan kalak si deban, tapi enda medahinna jana misina gelah banci sehi ibas doni enda. Seterusnya kekelengan Tuhan adina si idah kita kaikin si ilakokan Yesus kai si bahan Yesus ibas dahikan dahinna lid ij sifat lid ij biak mediate biak kepate biak keleng ate ibas ia biak mediate biak kepate nahkan kelengate man kalak silit ibas kinisran. Ibas ayat 20 maka itu rikena buluh singgom beltuk la ipenggal kena lampu similep-ilep la ini petina la iar ngadi-ngadi seh menang ibahanna keadilan Jadi adina sidah kita adina manusia buluh singgom beltuk lanai bolit gunana selain dibuang selain ia beken la erguna, tapi kepeken kehadiran Yesus la bagai
lah bege. Tapi si ianggap pe lanai berguna, tapi berguna ibas ia. Kalak silit ibas kini seransi iakap kalak lah berfungsi, tapi i sampatina. Buluh ndai si gombel tuk ndai enda me i bahanna i ganjalna i bahanna adina buluh edan dua di sisa ada yang beltuk miska ia bulak me bege. Tapi adina ras temanna iya sekalian berdiri bansi i sanggahkan man temane la ia bulak la ia mate. Enda me upaya enda me si ilakau kena. Sumbu singgo milep-ilep la inem petina, tapi itambahina sumbu si deban segelah banci nirup minak ibas ingan nanari. Jadi sila erguna yang gak manusia berguna ibas di bata. Sila si marginalkan manusia tapi ibas di bata kerenana perlu janah kerina erguna. Jadi kekelengan ni Tuhan Yesus si idah kita tuhu-tuhu ya enda mebiak persuruhan pilihan Tuhane. Lid ibas ia sikap biak solider sepenggejapan arah perbahanan ras perukuran. La terjang kata-kata ngenca yang pegegehi kalak, tapi arah perbahananna i sampatina kalak si deban. Alus ye ibre kena gegeh janah ibre kena penampat guna nelamatkan kerina kalak silit ibas kinisran, kalak silit ibas ketertindasan, kalak silit ibas kelabujuran, sindatkan ketidakadilan. Makana seterusnya makai kata kena ibas ia mekerina bangsa-bangsa erpengarapan ku ia kerina kalak erpengarapan. Jadi kekelengan ni Tuhan adi genduari enda si idah kita ugakin persuruhan pilihan Tuhane, ugakin persuruhan pilihan Tuhane maun si idah kita melalan gondarami popularitas, melalan darami gelah terkenal cari nama, tapi lit kape si idah kita maka guna pertahankan gelarna ngit kaya rubati, ngit ka bertekak, ngit berdebat labo inena kai misi si harus aku dalankan, kai misi dibatasi harus ku dalankan. Jadi adina Yesus ndai amin nape itangkap kalak parisia tena iya irancang kala endandai guna ngaduken ia, tapi Yesus lae isubukina sebab kai ada misi yang harus aku selesaikan, lid misi si harus ku sehi. Jadi endah me si palapalai ngusih saka kelengan ni Tuhan, endah me kita selaku persuruhan pilihan di bata kerina kita endah sikap Yesus solider ya silit ibas diri Yesus endah minlah si ikutkan kita. Ulah kita kari bagi motor sinabung rasutra si potong-potongan si ayak-ayakan guling teman meriah kasiakap kita. Tapi bahanlah min dat kejuah-juahan dat pasu-pasu temane meriahlah min ukurta. Kejuah-juahan teman du tetangga andu dat na mobil baru pujur Tuhan. Nggo kaya dat mobil baru berapa pagi lewat aku bancik aku nangkih lape berena katakan tetap bujur man Tuhan. Jadi basi indah kekelengan ni Tuhan teman dan pasu-pasu kita pengatakan bujur man di bata. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Ulah kam tawa tupung kalak tangis, jana ulah kam tangis tupung kalak tawa. Jadi indah mebiak persuruhan pilihan Tuhan indah. Jadi basi indah kekelengan ni Tuhan ibas invokasio tapi indah dahdu pertoton juna ibas beltek nurung nariman Tuhan juna terlebuh man Tuhan sebab ia ngonilah ibas pendilo di batanari lakelate juna bangsa Niniwe selamat rugi kelakapna arah katana karibanci kala enda jerajan handatkan selamat rugi kelakapna makana lai sehina lausia ku ingan si deban persuruhan di bata lalit ukurna lako guna rugi memberikan penampat man kalak si deban. Persuruhan di bata ukurna malamatena adi kalak juah-juahan, meriah ukurna adi kalak ndatkan pasu-pasu, meriah ukurna dikune arus nande ia mate erkiteken ia lamate meriah ukurna labo sebalikna
Maka na kesadaran enda turah ibas juna maka ertoto yaman Tuhan janah makanina juna kundeiken ka puji-pujin kuman bandu kubahan me persembahan kuman bandu janah kusahken ateku kai si enggo kupadanken sebab ibas kam nari kap rehna keselamatan Tuhan. Enda me kesadaran juna ketika dia menilah ibas pendilo Tuhan idatna kepeken harus idalan kena amin pe sekali lah bagi surah-surana sebab keselamatan ikatakan nangdangi musuhna sekali tapi indah kepeken harus idalankan bali ras kitab Amos ndai selaku persuruhan Tuhan suara kenabian itu harus kita katakan harus katakan uga si pasna harus dikatakan uga iya si pasna makana ibas pendilo nina Nabi Amos ibas ogenta jeralah kam tadingkenlah perbahanan dusi jahat janah mulihlah kam kempak Tuhan gelah kam geluh dahilah Tuhan maka kam geluh adilah kam jera adilalap ngekam niksai kalak sideban adilalap lah bujur perbahanan du mesang me kam ipan api maka dinggelu atendu mulihlah kam kempak Tuhan jeralah kam ibas krina perbahanan du sila mahuli. Jadi kekelengan Tuhan ulihi ikatalkan kami kerina kita enda persuruhan pilihan Tuhan la rendobahan pandita pertua diakan rasi dibana kerina kita enda pilihkan Tuhan kita enda imam kita enda nggo israpkan di bata idilo ibas kegelapan nari kubas terang Kristus uga dage seharusnya kita selaku persuruhan di bata biak Kristus lid min bas kita amin nape sekali ada ancaman ketika kita memberitakan kebenaran li ancaman olah air bahansa kita surut olah air bahansa kita ngadi berita olah air bahansa maka lanai kita nahken karena dahin di batas simbelin ibas doni enda. Jadi mari kekelengan Tuhan mari si berikan dirita kita enda pilihkan di bata guna sekelewata jadilah pasu-pasu man kalak sideban ernanam dengan terakap lah kehadiranta nangdangi sekelewata amin ras kita ertoto mari ertoto kita nggo idengkahkan kami karena kata Tuhan ngaku kami man bandu Bapa maka kami indah kerina kap persuruhan pilihan Tuhan nggo iberikan du kesahdu man kami nggo ipilih kendu dengan israp kendu kami jadi si kerajaan kendu guna dahikan dahin Tuhan ibas doni indah Bapa ajari kami dengan pengasup pe kami tole guna jadi persuruhan du biak Kristuslah min lit ibas diri kami seh maka ngasup kami Tuhan mediate ngasup kami kepate ngasup kami nehken keleng ate man kerena teman sekelewat kami bujur Bapa pengasup kami dalankan kata Tuhan ibas Yesus kami ertoto man bandu amin. Marilah raduras kita ngakukan kini tekenta bagi kerina kalak Kristen ngakukan ca i belang-belang doni enda ninta dege ras-ras aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepal langit ras doni aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing udang-udanari siso keliaman tergelar si Maria singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontinus Pilatus ni pakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan go kekei bas si mate nari nangkih ku surga perkundul narah kemuhen di bata Bapa silar sibar kuasana jenari reh maya pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate aku tekman kesah si badia janalik sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini kekeen kula kegeluhan si rasa lalap amin. Mari sisahkan persembahan taman Tuhan
Sindeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rikut ras pengakun keriahan ukurta, bagi siakukan Raja Daud ibas Kronika 20 siwah ayat 10 pitu nina. Puteh maka kam singuji pusuh peraten, dengan meriah iakap ndu ras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur, meriah ukurku merekenca indah kerina man bandu. Janah kuidah, ku gabang sandu singgo pulung ijinda, alu meriah ukur maba persembahan man bandu. Tupung si pepulung persembahan ta, ras kita rende ibas kitab dendenta. Cahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ikatakan kami bujur man bandu, Bapa simada kegeluhan kami. Igejapkan kami ibas ndalani kegeluhan kami tiap-tiap warina. Tan Tuhan lah pernah erlekaras kami, tapi kami singajari kami ibas ndahiken kerina dahin-dahin kami. Maka Tuhan tetap mejuah-juah kami bas dahin kami, janah tepe kami Bapa, kai silit ibas kami indah rehna ibas Tuhan narikap. Sada bagin si ibre kenduman kami, ibas wari indah, ipersembahkan kami man Tuhan. Alo kendage persembahan kami indah Tuhan, janah ajarindu gerejandu, guna make kenca ibas pebelangkan beritandu si meriah. Bagai pesi tadi ngibas kami Tuhan si masu-masusah, gelah banci, idatkan kami erlipat ganda, arah kerina pendahin kami. Bapa sini surga ibas paksa indah Tuhan, ertoto kami kerina man ngawan ni perpulungan du, ibelang-belang GBKP indah. Tuhan dagi si masu-masu kerina ngawan ni perpulungan Tuhan. Kam dagi si jagai, kam dagi si berikan kesehatan, janarah kerina pendahin nape. Tuhan si masu-masu, gelah alu bagi Tuhan malemateina, meriah ukurna, ibas ngejapkan kelengate Tuhan, si tetap nemani dengan ngarak-ngarak ia. Bapa sini surga toto pe kami, man bandu Tuhan, ibas pandemi COVID-19 seindah, sisa asa genduari melanda bangsa ras negara kami, indah kape sirbahansa, kami lengabo banci, pulung ibas rumah pertoton Tuhan. Bapa arah perkuah hati indu, mari dagi angkat kendu, mari dagi kamsi ngangkatkan pirus indah ibas bangsa ras negara kami bagi pe ibas dunia indah. Segala alu bagi Tuhan banci aman,
banci nyaman kegeluhan kami banci normal mulihi, janah kami pe banci sembah man Tuhan ku rumah pertotondu si badia. Bagi pe kerina kekelengan kami si terkena dampak virus COVID-19 sehingga Tuhan tetap simpegegehi ia. Kami sinemani ia, gelah tetap piukurna janah te kami. Tuhan kam kasih memberikan kesehatan penangdangi ia. Bagi pertoto kami man bandu nangdangi kerina pemerintah kami ibas Indonesia endah. Tuhu latih ia kapna Tuhan erdahin guna ngukurkan si mahuli nangdangi bangsa ras negara kami. Nangdangi rakyat sirulo endah. Tapi te kami Tuhan singajari ia berikan du kepentaran, berikan du kesehatan penangdangi ia kerinana. Setelah ia pe ngasup erdahin alu mahuli. Bagi pe gereja kami, gereja GBKP pemimpin mulai bas modera menarik klasis runggun-runggun kerina Tuhan si masuma susah. Gelah bancir dahin sentudu ras singena ate Tuhan. Bujur Bapa enda mempertoton kami, yendeskan kami man bandu erkelangken anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perpadanan man di bata me si mereken kegeluhan jenari ibrena kegeluhan simbaru man bandu arah Yesus Kristus. Janah tetap ipelimbarui gegehdu arah kesah si badia. Arpadan aku Tuhan, ateku ngergaken kegeluhan si berekendu. Arpadan aku Tuhan, tetap musuh perbahanan lu si inggo itu kendu ibas Yesus Kristus. Arpadan aku Tuhan, tetap makaikan kepentaran singgo itu kendu arah kesah si badia. Guna peteguhi perpadanan taman di bata, rende kita ibas kitab dendenta. Mari radu ras sibelaskan pertoton Tuhan ninta dagei ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlahmin kini rajandu, sehlahmin pratendu ibas doni indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah indah. Alami salah kami, bagin alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Berilah perukuran ras kini tekendu i pelimbarui di bata, alu bagai ngasup kam jagai dirindu.
bagi penjagai persadandu ras perpulungenna ibas keleng ate guna sie alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Kemalaman ate sirahna ibas di bata nari, sila terukuri manusia, elah singarak-ngarak kegeluhendu, erpalaskan persadandu ras Kristus Yesus. Amin.